Wajzer Hurz naznaktelik eşite. Bazungevt nu xobertime informasyon ravakt abone, цибертен abone fira. Podsaxod serglevek jachimerajsta v Resih ademun artistke Gergite Larise. Gaglujte alanem buznek zahtatskин vale festival avazine Fedel Qappariske ravdesta amies Hurzakchinkutta Maydonay. Parlament delegatsiyi Margita Alanı serlevday Kurtfinbelde avaqtuy Podsaxodun dume. Dramon teatrı ayvadun kuxtarivekkenek truppe minevertime jurnalista razırtuy Kemirove oblastmese gastrol tetexey. Президент Gagluyte alan abun filmbeld Gergite Larisayme. Xusar idestun emavaresi xsen axsen xitsavanun bastinette fidar kenene yelekket tetexeye padsaxad serlevek Maydan esxorzexchinkutta Respublike ademun artistke. Президент Gagluyte alan Яхимарайста зындгун пианистка ама оперун режиссер Gergite Larisa padsaxad serlevegin buzne jene xasta zaxta xusaciriston axam axşiyag madzal kod axsan ademun festival konkurs trapoy galati avazını Fedel Qappari sraraz mekanını tıxay. Xusaciriston ama veresi federasiya axsan am kusken nad fidar der kenene qıttag masterxa bavard ba xasını tıxay. Prezident artistka esxorzexchin kutta fedebastion xasta xusaciriston adamı vala xizil fintas az xasta sitan Maydanay. Спасибо. Prezident Gergite Larisa zaxta buzne jene xasta muzikалун axiradak abaz raz mekanını tıxay ama zaxta ya fente entişine xasta fendiyekte. Padsaxad serlevek mayen nefz bavert tazagayn xos kenzen kurdiya çen festiveden xos kenene Fedel ya zerde sarazın seyis ve mazaltte ama культурун проекта цеттекенene qıttacı. Наше общее дело, наша общая обязанность. Мы со своей стороны, конечно, сегодня и общая ситуация чуть-чуть определенную тяжесть накладывает. Но вместе с тем мы видим, что культура идет вперед, и руководство республики всячески поддерживает и коллектив СИМДА, и наш государственный театр. Все сферы. Есть у нас великолепные коллективы, молодые ребята, которые достойно представляют, куда бы мы их ни направляли, всегда возвращаются с наградами. Как приятно было в Большом театре, да? Да. Когда вот Осетия выступила, показала такой уровень культуры, и хореографическая культура, и вокальная культура, и много-много. Мне кажется, это правильно, потому что это было историческое событие на самом деле. Ezerval خاطر ستدن خس مماریناک تئاتر فادته اما فلتر تیناده پیدا کنگه بانسان کوتا Gergite Larisa. Конкурс-фестиваль. И он задуман так. Сейчас конкурс, потом в течение года будут какие-то мероприятия. Я буду привозить сюда артистов. Я хочу делать мастер-классы, какие-то интересные лекции, какие-то обсуждения, дискуссии, вот, которые должны повлиять тоже на развитие культуры. Gergite Larisa بانسان کوتا زگه خوساجیرستون بیره کردیات جنس ولد دیس قبسه سیروز و موزیکالون کنکورس تخادیسن یک اختار یگاده وقت فتسه و اخسان آدمون کنکورس تاو مگز که نخصز گون و زن آخم کنکورس خوساجیرستون نقص ولد درونن. И вот мне бы хотелось, чтобы Южная Осетия активнее участвовала во всех тех процессах, которые мы проводим из Мариинского театра в Северной Осетии. Это возможно. Просто, наверное, если вы так мягко как-то им это подскажете, я бы хотела, чтобы ребята, которые сейчас приезжают в Северную Осетию, поступают и там учатся в колледже. Вот, я им помогаю тоже, как могу. Хотелось бы тоже какую-то вот такую обратную связь, ну, чтобы мы были как одно целое в культуре. أنا من قواجو كردية جن فسيفاد مقوس دارن أما سنسا رازمت سده أخوص كانن بانسان كوتا Gergite Larisa. Борис Галати определил круг очень способных молодых, не то что молодых, а просто детей, и он их направил на учебу, и именно они составляют
золотой фонд осетинских композиторов. Вот если бы не эти мальчики талантливые, которые впоследствии стали маститыми композиторами, Христофор Плиев, и Феликс Алборов, и Дудар Хаханов, и другие, наверное, бы у нас не было вот этого огромного такого вот как бы достояния, да, и то, что они делали, сейчас такого нет. И нам нужны новые Борисы Галати, которые вот, мне приходится много этим заниматься, я как могу выискиваю. Фембалдекарун Гиргиталари Сабан Санкутазага Бира Астаян Сану Ирон Культура Размаканен Ахам Музыкалун Фестиваль Датавалдар Каненс Фестиваль Дахсан Имяг Музыкалун Ахрадам Вазат Притяна Кузита Замат Бити Талим Информацура Вагдабун. Parlamenti Serdar Margita Alan ama deputatı İvkurdan Patsakadun Dume Fembaldud fraksi Edine Rusya kuhtari vekkene Fetsah Hadiveg Vyacheslav Makarovime Zertsed Nerekun geopolitikun wavarel Aftama ekonomike ama bazaradun sevdaciradun amarkhayt raraz mekanene fedel amgostad farstatel Amgost kenenat fidar der kenenel zurge duve bestemine verte banasan kutuy axsan parlamentum bastinette sternesanuek ama erzertuy amgost kenenade noxusta rarazme kenene axşyak farstel. Parlamentum diplomati bendur evere bire restegun axsan patsahadun axastatan ama xuskene ekonomikun politikun ama bazaradun bastinette fidar der kenenen banasan kutta Vyacheslav Makarov. Patsahadun Dumeyma Parlamenti Serdar Margita Alanı Serlevday Delegasi Kurt Fembald Frakcji Sprawiedliwa Rosja Zaprawduj deputatime. Je Serdar Hadivek Andrei Kuznetsov Fembalde Khadishetan Arfarakutta Frakcji Serdar Sergey Mironov Numey ama banasan kutta zege Frakcji Khastu Axam Principal Warasi Yahivat Nyekparam ve megeske Makhlan Benegene Uzdarem Khusari Restune Ertsavgat Sabtam Makhkattari Tersatastam Amgostken Nadme Kerezime Bastinettem Kod Ekonomikun Afta Kulture Fadgutedar Banasan Kutta Kuznetsov Margita Alander Banasan Kutta Zege Khorskodekane Sergey Mironov Vexos ama Berzund Arkhkane Khusar Irestune Khadbar Patsakhad Serestme Warasi Federatsiy Sesterkhay Bavard Bakhasta Women Fembelde Mazertset Patsakhadun Dume ama ne parlament Xsan Amgostken Nade Fedel Bafest Tsbazir Dertset Wifadgatte Tsekostsawe Udettel Aftama Fraktsite Envezadel Amarkhayt Kenene Fedelder Gastroltay Erezdecht Patsakhadun Dramon Teatre Truppe Artiste se spektakl teravdestoy Kuzbas ama Prakopevska Teatre Ayvadun Kuhtari Vekkene Kudbansan Kutta Aftemese Bnettun Ayvad Varjata Raystoy Khors Ինֆորմացի MMԽ-ը Պացախադուն կոմիտետը վաղդրցետ Պացախադուն դրամոն теаտրը այվադուն կուխտերեք կնեք əmə aktyorta press konferensi. Gastrolta xayadişi tərzirtü səbalt sıl çıtəlməntən vaxta vədunul. Kemeravaya Kuzbası dramon teatrı əmə Prokopyevska dramon teatrı ssenətıl. Ravdə stəvə duva spektaklı Samaubica əmə Boris Godunov. Artistebanı Sankottu gastrolta stır антестимек hayatı da stəvəy. Мы увидели, во-первых, прекрасный театр, два прекрасных театра. Мы увидели там прекрасных людей, которые, начиная с колхоза и кончая всеми вот, обслуживающим персоналом, которые рядом с нами стояли. И самое интересное то, что мы встретили прекрасного зрителя, который нас принимал только на ура. Խուսարիրը ստույնոք տրուպպեստր գաստրոլտավդստը անու դասամայ դոնրտը կգամնոյ աբրման։ Ռոզ կոնցերտը ապպատ վարասյուն գաստրոլուն կոնցերտուն նվաստը ֆալգատտը։ Տուր բացատակոտոյ ռեսպուբլիկա խուսարիրը ստունը ամավարասիի ֆեդերացիոյ կուլտուրը մինիստրատտը։ Սավadzնան ֆինանսուն ախզբակոտտա պրեզիդենտ գագլոյտը ալան։ Այվադոն կուխտարեկկանակ բուզը ջնխաստազախտա պացախադը սարղլավագան ախամ ախոսատը խայ։ Еще хочу сказать, что они состоялись еще благодаря президенту нашей республики, Гаглоеву Алану Эдуардовичу, потому что он финансировал эту поездку нашу, за что ему большое спасибо от имени нашего коллектива. Ձուծատտամիրլան բանը սանկոտազակա գաստրոն բալցտա արտիստեն դատտենց նուկտղտա ամասա ռազանգարդկանենց նուգանտստտեմ հանդավնց մատյատրը ռազմացդլդար տրագիկամեդի Самоубийца сайраг ռոլը խաստ կանակ թեդիտ Անդրեյ բանը սանկոտա կուզբասակ սինեմակաշը տասակուտ qarm ախաստի մարայստույվեյ Спектаклը ֆաստանամ շդստը Մեմա խուդին օդա կոստի ավտոգրաֆ տիտինա կոստի ավտոգրաֆ գախատը թիմա պրոգրամ կոթայ մի շդստը գախատը թիմա Spectacolul ăsta din înjoham momentisme zolman khizem ma zoloroshu boshu kanen odam imon khos kanen ma jofte ma khizan zdorovit asval motmen jak khshoftu ofta salon khza mi forsmato vzunk chizgbotpi ma mi dar jak ukhr bodorto
მომადარ ეკუ ბოშოფტუმა ეკუ ხლოფტა ხაშიდ მე კუხლ შინკან როიდეთ თოშმენ მანამ მოიკლჯი შუმათირნალ Walata Georgi bana sankutta загасастина макашата ахаст разангард кутта амасана хос кутта сакасты. Энергия, которая шла от зрительного зала, она уже подхватывала тебя и помогала тебе уже дальше работать. То есть, и поэтому я хочу сказать, что вот, конечно же, в сравнении это энергия нашего зрителя и зрителя Сибири, так скажем, то есть их зрителя это разные вещи, и мы, одним словом, было очень легко работать, нам было приятно работать, восторг и аплодисменты, которыми они нас одарили, это вообще незабываемо. Хусарирстуна пацахатун драматеатры коллектив хорзахшинерцит булныджа фастагай. Нас узнают, потому что сегодня в Сибири я могу сказать, что в Кузбассе Юго-Российский театр прозвучал. И они знают наш театр уже. И они сами так и говорили, что вот сегодня мы узнали, что есть театр такой на Кавказе, который достоин лучших сцен. Достоин. Это были его слова, вот, которые они нам говорили. И мы здесь ничего для себя не преувеличиваем. Պացախատուն դրամոնտեատրը այվադուն կուխտերեք կնակ արձրտա դարտերը պլանտելդար։ Նրիդագան սախիցատա քանենց նոգազուն սպեկտակլ սվարմա։ Мы хотим под Новый год сдать спектакль «Тещу» комедию, которую репетирует Сармат Тутаев. Это будет перед Новым годом прямо будем показывать. И будем наш репертуар не то что обновлять, и еще дорабатывать еще те спектакли, которые необходимо вывести на нашу сцену. Потому что давно мы не видели уже «Дом швамы», который будет буквально на новой неделе тоже. Потом будет еще и «Украшение строптивое», то есть это декабрьский план, я вам озвучиваю. А так, в постановке новых спектаклей я могу сказать, что январь месяц мы наконец увидим Тиль Горина по постановке Казбега Джейлева. Պացախատուն դրամոնտեատրը գաստրոլուն նվաստը ֆալգատտը։ Սազարդի սուալձաժի տասարանսկմա ացավն ամա բարիս գադունովը սպեկտակլ ռավդիսն։ Ավտամացագատ Կավկազմա գաստրոլտը ացավնդար։ Театры коллективы стыр программация теканы Эвзонг театр Вашитендер. Буквально 15 декабря показали премьеру на русском языке сказки о рыбаке и рыбке. И вот сейчас, 21 числа, в рамках посольской елки мы эту сказку опять покажем. А после Нового года мы уже будем показывать ее на российском языке. У нас есть детские спектакли, Лев Васика, у нас есть Красная шапочка, у нас есть Заячье счастье. И вот сейчас мы будем приступать к работе, незаконченной студенческой работе. Мы только начали вот так разминать эту работу, это мало прикреплено. Դուվամի դուն ֆանձամ ազը ֆեդերալն պրոգրամը большой гастроли фалгатте Хусарирստոմը Արսավզան Սերգեյ Աբրասցովը նոմլ զնգունդ վարասյակ Կուգլատը театр Վայ Ռեսպուբլիկայի Ravdistan դու спектаклը Տբլ Տելվիրա Կոստայդա տատտակսանա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Կայբատր ձինատ ամը ադամը իուձինա դբոնեցտան մազալվաղ դարցդ մամսրատը խadzը ու մարը նոմել ֆանձամ սկոլը ախր ձավթան ռազրտ դույ ըրտն ֆոնզազը ռազմը արձավգը ծավտը տխեյ Կաբաթր ծինադամը ադամը յուձինադը բունմա ծճն լինի կավետ մամսրատը խadzը ու մարը նոմել ծխինվալը ֆանձամ աստակակ սկոլայդար մազալրայդը տա պացախադոն գիմնայ արգայինզատր սկոլայ դիրեկտոր խադիվակ տեդիտնունա բանը սանկուտտա խուսարիրս տոնը նուգ история դունր տկեգամ նոյաբրը բունան կայիս աղշյագնը սանյուակ На весь мир печально, потому что во дворе школы, а точнее на бывшей спортплощадке покоятся герои-патриоты, отдавшие свою жизнь за свободу и независимость нашей молодой республики. Среди них 32 выпускника 5-й школы. Сегодня мы также не можем вспомнить тех ребят, которые героически сражаются в ходе специальной военной операции. К сожалению, там тоже есть погибшие. Среди них 10 выпускников 5-й школы. Эртыкакла сахарганинак сармагун хастун операции хаядисак занатта қайтар плитерамай оферт батрац феде бастел амзавга касен растаджи нал бауратта яцассыкта. Спросили у дедов, внуки толпой, а что означает цхинвал? Синоним его будет слово герой. Сам Бог его так и назвал. Маленький город великой истории, немного людей там живет. Поклоняются сильно единому Богу, малый, но сильный народ.
Erember du avcetayus emeray alavge sartoy edzart qaytart ruxsnemte. Du nirtekegem noyabarat savte khayadisek tsitchen wajete. Saran khasban sankutuy vitsbun sep patter kavedeste yuqudel khast. Gürcistan agreserte aruromen amasatsxin valma marbawazen. Respublika khusariristan veteran tsadisevang. Tedete Roland vid du nirtekegem noyabarat savten avdisen. But школа охот там истории. Навди хустаристон истории ведигурстон. На ауша истории эпиграфы. Охам нахастай. Каждый народ должен знать историю своей прошлой общественной жизни. Он должен знать ее без всякого преувеличения и фальши. К великому сожалению, сегодня историю переписывают, мы это видим, но мы должны знать реальную, правдивую историю своего народа. И новейшая история, как уже Нонер Орвел сказал, начинается с событий 23 ноября, день Святого Георгия Победоносца. И где у нас происходят события? Сгуды Жорабин. Но сгуды Шинасан Кене, это стена, защита, преграда. Bana samakuttoy nirdarta İron xastunta savaras yagov smartima farstay farstam znagınıq maqabatra kay toxkanins sarmagun xastun operatsiye fanzam skolay direktor tuatmadina bana sankutta ertenfon zazrazma Gürcistan nacionaliste kay fandet İron adamız kunakkanin. Это дань признания героизма наших ребят. И пока у нас в школе есть дети, и пока здесь есть учителя, естественно, мы этот праздник будем отмечать. Тем более в этом году у нас юбилейная дата 35 лет со времен вот этих событий. Я поздравляю всех вас сегодняшним днем. Я хочу пожелать вам, чтобы вы имя пионера несли высоко, потому что пионер – это первый, пионер всему пример. Всех нас с праздником! Сечелине кайнук завтра патам райстой фунс нугванге. Вдун ста ахоре дар амавага хастай дар цавиттунта. Сархкалст уктан нугванг тил бабастой сечел вожета. Табл Телвира, Кокут Александр, Комаритат Фатима, информацию Равахт Абун. Երծույակ ֆիրմեր թրիթեսուրին անկայուն խազարատուն տեխնիկա սամալ կենանետ խայբոխոս կուտա պոցախոդը սաղլավակ ու իվարցը երկորդու ֆտլակ իսամ ստրպլանտա նրիդեգանն սբոնտստ ամիամ սֆանտեիս ودون تخیرازر تناوڅخسک گوبوست آگوندین خخون قویر زوی را سوگت دیت سورین سال در آز زخوکست کنه یا رای گران قوم هرولاد در ارکان قزنک تلگ اما فوای کنه خخون بنات ارکانگا کارتوف تیدیت سورین زونگا و فلخواست کن جتای بیراتی مودون انر قد سایفین قلم کسنز تلگ افسناین رستگمم آدساز فیرمیر سنبالت قوون خزارادون تکنیکای تسوخزیناد پرابلیمایل فلایم پاتساخاد سرخلواگ ما با خاطن فسته سیفتون کود توی تکنیکایم Buznik zagen is na president en tankster buznik stoen. Och han får trottas to bokusun med en technikum. Jag traktor med bolstar, bollastor men jag ordar men zakta. Där bus så jim och så bokusra men zakta och så där. Vad kan jag 50 hektar eller 80 hektar ma. Atsik axsafta zuragiste qawun khazarad suxsinat tamama agrarun sektor ray rastan ambalun و ورته سرازم مخیتسا و دردگای امبالون قستارت از دخت کایت ساوه اول من حالا دارت و تنگ خودکن زاختا ما شما تخصوص حال شدم راتستم ارمستر کوسکا باکنوت یو پرزیدنت نیشه ساراجی مخیا فرس مکنه لو مکنه باکوسم و تلاقف سناینو کست تفیخست کننس بنتون سرجتم ارتیا کوشستم هو یو دکتریست من قوما یو گسته فزدگه ما خوجینی و در نیمیش و در یو فیدیسیات سندیسات لگه فزدگه یا ویژنن قرطوف مخ شگ بسته ویژنید دمی حال تکنیک و کوسه ما یو خود در نمخ مرخص دیت سندیسیات یو خود خوخ بسته دکتر نی من شبم باید آنچه آدم مامین در جون بونس فستون فارست گلوک منن می گلوک تا اودونن ویژک کاک ما آدم برای که تو می بیرت رخت فانتاسکو گلجتا فانتاسکو لوپیتناس سیمناس میشو که صابیرات گوته
Fermer mabuzne jnxasta zaxta Zaur rayonu administrasiya sarxlavak tıbıltı vandayan. Buzlik zagen nocda menen doktor Kemal doyla bu milli roçya kusin çağaldan hudun doktoru sevart domenay. Kamazorotto hakamana ont fokusu twitta umeder yaşaran bombira. Yine todala namisel bumog onistos xista Zaurayone. Vidar xoskan ya buçu bavinin bu xoskan yaşaran bombirat. Ol xoytaxça xurs şamay yürestüniste serazo havi. Yenan izinadım balon vavarkayna ve duma gaskasurenan yabun alsav gazın yesis apad guraxsta yakuste tabakanın falanır walza ciyaxit takanı kartof baytavmam. Valdaydertanır yasayrak problemas kutsa konkursid. Ve men ana texnikaya kartofu biratellak arkanan nay. Kazak xoysa ve de bokus. Kanada şamaysiz. Mazakhu odamın dorak. Mazak kuna bokusa maz nodam cisteme görer kanciste. نخشى يقول در التمشى ونخلا كانيش كوسام ما كانيش توا ما يتخاي ما زخ كوسكو كنا ود نخشى در نخيم داك زيلجيني نه ايكونوميك ولا فخوز درجه Ekonomikon razmatsedan ama xalsadon dastinan aqashchi kanowtse axshyak fadatta zakhfat gotan safil dar ist august sakhitsav tabira tawdonay napayda kanens yen takoz zakhu tengzen kusama qawe yen bokhom kaniste hofta astia wolje gedar qoma bokhom kanam من استوات جستم که باخم کنم اتفریز چیال استک کنه هایی ما کد من فانی که کد ساده افتی اصل استک کنستم ما رات جین رو مست من که کنم بیرم من خواه من روش تیخت افته ورد ولا اوردم رات جینی شیست تونه سمشتم هو فلاشوز در نخواست دادن ما پریزنت روزمخی نفاقو جان کنجان 150 تونه 160 تونه کارتن نروتن کارتو Yakarman akaskay suren nirma ukustqum ama yan bira fantay 3000 rawaraqtar kananan ukustwarza gadaymak ama ya hasıl numay qaznik tillak arkanin fermer mayni khasma baft tazaga fantkanı doğun afons gektar qartuf baytan ama fazaj aftsa da fanzayton tillak arkaninan gobostagunda medoyterina tuat David informasyon rawaqt abun Dartar bozungevt Respublika Sudke der Gatsaxan bune gadudzan uyime Республикия Водзан Ювгосаст, знавар районе буне 4 градуса ықсавета ив, Вардзан Холецмит, Заур районе буне 2 градуса ықсавета ив градус Вазал, Вардзан Мит, Койса буне 0 ықсавета ив градус Вазал, Вардзан Мит, Ленингор районе буне 4 градуса ықсавета ив, Вардзан Холецмит, Республикия столица Цхинвалата буне Водзан 4 градуса ықсавета 0, Вардзан Холецмит. آخر ودست نابون خبرتم نردو فیلم بلد میفیره